Good morning mga idol. Unsa naman tao ni mga idol oy, imbis nag-amping ta, magka-isyu man hinuon ta. Magini usa nga bantayanan kay mga idol. Unsa imong content nga maguna-una pa ka. Angay nagita mag-amping mga idol. Sayang ang atong ika-content nga magka-isyu ta. Maura gina mga idol. Karon mga idol. Mustaron mga idol, isyu na pod. Inon mga idol, karon pa ko gi tagay ni Mita og isyu nga angay na nakong bantayan. Usa kita mga idol, magbantay kita mga idol. Aron nita magka-isyu. Bit ni magka-isyu ta. Bye mga idol, daghang salamat. Amping kanunay o God bless.